हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले गला क्लास रे आमे ग्रह मानकर शत्रु मित्र कथन करथिले। वर्तमान आमे ग्रह मानकर के तत्कालिक शत्रु और के तत्कालिक मित्र से विषय आलोचना करबा। तो ग्रह नाम तत्कालिक शत्रु मित्र कथनम। चतुर्दश वित्त अन्यत्र लाभस्तः परस्परम तत्कालिक मित्राणि उच्चस्था अपि क्वचित अन्यथा रिपुः इति उक्ताः। तो गोटे ग्रह अन्य एक ग्रह ठारू प्राय कौन ना तृतीय चतुर्थ और दुई होउथिबा एकादश दशम होइथाए तेबे सही उभय ग्रह परस्पर पाई तत्कालिक मित्र होइथांती। सही परि गोटे ग्रह अन्य ग्रह ठारू जदि पंचम नवम और षष्ठ अष्टम और सप्तम हेले परस्पर तत्कालिक शत्रु होइथांती। ए कथा को आमे देखिबा जे केमिति होइतांती। तो से कहले ये द्वितीय तृतीय दशम एकादश द्वादश भाव रे थिबा राशि गुडी को तत्कालिक मित्र अटंती। यथा यदि आमे देखिबा मेष राशि रे रवि रहिछि तो एटा रहिले मेष राशि रे के जदि रहिथिबो ना रवि हैला। शुक्र जदि वृषभ बा मीन राशि रे थाए किए ना शुक्र जदि को राशि रे थिबो ना वृष राशि रे थिबो ताहले शुक्र रवि सहित कोन हेइबो ए शुक्रटे ए रवि सहित तत्कालिक मित्र हेइबे। किंतु शुक्र और रवि ए दुई जण होचंती परस्पर शत्रु अटंती। समय आसिले परस्पर मित्र होई जानती किछि समय पई और जदि उभय जानती जे ए दुई जण होचंती परस्पर शत्रु हैला। तो कोन कहा गला द्वितीय स्थान रे जदि वृष स्थान रे जदि शुक्र रहबे आ मेषंक स्थान रे जदि रवि रहबे ए दुई जण जदि पाखा पाखी रहउचंती ताहले ए दुई जण कोन होची तत्कालिक मित्र होई जानती। किंतु वास्तव रे ए जो रवि ग्रह आ शुक्र ग्रह ए दुई जण परस्पर शत्रु अटंती। आमे एपरि उदाहरण भाबरे बुझी परिबा जेपरि दुईटा शत्रु जदि गोटे डंगारे यात्रा करुथिबे ताले से समय से दुई जण मित्र परि आचरण करंती। कारण से दुई जण यदि से डंगारे शत्रुता परि आचरण करिवे ताहले डंगा बुडी जिवार भय थाए। सेही कारणरु ग्रह माने परस्पर शत्रु हेले मध्य जो कोन बेले बेले से माने मित्र होई जेथांती। एटा होची तत्कालिक शत्रु और मित्र कथनर सिद्धांत। तो वर्तमान देखिबा ग्रहणाम दृष्टिपात विचार कौ ग्रहटी केते नंबर स्थान को दृष्टिपात करि थाए से कथा से वर्तमान करछंती। पादेक दृष्टि दशमे तृतीये द्विपाद दृष्टि नवपंचमेषु त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टकेषु संपूर्ण दृष्टि समसप्तकेषु ला। तो प्रत्येक ग्रह निज निज स्थान रु तृतीय स्थान को और दशम स्थान को एक पाद दृष्टि देथांती। तो जेकोसी ग्रह है प्रत्येक ग्रह कौन करती ना निज जो स्थान थाए तांकर जो मूल स्थान थाए से मूल स्थान तृतीय नंबर स्थान को आ दशम नंबर स्थान को एक पाद दृष्टि देथांती हैला। ताले टोटाल दृष्टि केते तो कहा गला जे पूर्ण दृष्टि होची 4 पाद। टोटाल दृष्टि 4 पाद पूर्ण दृष्टि संपूर्ण दृष्टि। तो ग्रह माने कौन करती ना निज स्थान रु तृतीय स्थान को और दशम स्थान को एक पाद दृष्टि देथांती। और प्रति ग्रह निज स्थान रु नवम और पंचम स्थान को द्विपाद दृष्टि देथांती। और प्रत्येक ग्रह कौन करती ना निज स्थान रु नवम स्थान को और पंचम स्थान को द्विपाद दृष्टिपाद करती। और प्रति ग्रह निज स्थान रु चतुर्थ और अष्टम स्थान को 3 पाद दृष्टि देथांती। केते नंबर ना चतुर्थ पाद अष्टम स्थान चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान को जिते भी ग्रह अच्छा से माने केते पाद दृष्टि दियंती ना 3 पाद दृष्टि दियंती। प्रति ग्रह निज स्थान रु सप्तम स्थान को पूर्ण भाव रे दृष्टिपात करंती। और समस्त ग्रह कौन करंती निज स्थान रु जो सप्तम स्थान थाए ताको पूर्ण भाव रे दृष्टि देथांती हैला। तो ताहले प्रश्न आसिले प्रभु ये दृष्टि कौन ना दृष्टि कौन कहा गला दृष्टि रो अर्थ कौन दृष्टि कहले कौन बुझिबा में ताहले दृष्टि कथा कहा होची जे कोनोसी ग्रह जदि रश्मि अन्य ग्रह उपरे बा अन्य राशि उपरे पड़े
ताकू ज्योतिष शास्त्र अनुसार दृष्टि कह जाए। ताले आमे जते बोले प्रश्न आसले मनरे ये जो दृष्टि कथा कहा गला एते नंबर स्थान को एक ग्रह एते दृष्टिपात करे ताले से दृष्टि अर्थ कौन। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि रश्मि गोटे ग्रहर रश्मि गोटे ग्रहर किरण जदि अन्य ग्रह उपरे बा अन्य राशि उपरे पड़ी थाए ताहाकू कोन कहा जाए ज्योतिष शास्त्र अनुसार दृष्टि कहा जाए। दृष्टि बा रश्मि पतन द्वारा दृष्ट भाव बा ग्रहर फल अधिक बा अल्प होता है। तो पाप दृष्टि द्वारा ग्रहर फल नाश हो जाए और शुभ दृष्टि बा द्वारा कौन हुए ना शुभ फल प्राप्ति होता है। काहाकू काहाकू होता है ना जातक को जन्म जातक को। तो तुम्हें देखि पारुथबो एटा होची स्थान ग्रह मानकर स्थान है। तो ए ग्रह मानकर स्थान जातक टू जातक केरी करे है। एटा गोटे जातकर जो जेपरी ग्रह स्थिति थाए अन्य जातकर ग्रह स्थिति सेपरी न थाए है। से ता भलिया एमानकर स्थान मध्य परिवर्तित होता है। यदि सूर्य जार जातक प्रथम स्थान रे थिबे तो आउ कार स्थान रे द्वितीय रे थे पारंती तृतीय रे थे पारंती है। तो उदाहरण रूप रे नमा जदि सूर्य निज स्थान रु धरिन एटा प्रथम स्थान रे सूर्य अछन ताले द्वितीय और तृतीय ए स्थान को सी कोन करिवे एक पाद दृष्टि देबे है। एक पाद सेमिति से जदि निज स्थान रु नवम स्थान रे अछंती तो 8 3 4 5 6 7 8 9 एपरि जदि आमे भाबिबा ताले तांकर द्विपाद दृष्टि रहइबो एपरि भाबरे। तो कहा गला जे ए जो कुंडली कथा कहा हेउची एटा गोटे जातक रु अन्य जातक रो कुंडली भिन्न भिन्न थाए। तो जहा ग्रह रे जो स्थान रे ग्रह माने अछंती से स्थान रो तांकर तृतीय स्थान होला किंबा दशम स्थान को एक पाद देबे आ निज कोन नवम आ पंचम स्थान को द्विपाद दृष्टि देबे और चतुर्थ और अष्टम स्थान को तीन पाद दृष्टि देथांती है। आ समस्त ग्रहंकर संपूर्ण दृष्टि पड़ी थाए केते नंबर स्थान रे ना सप्तम स्थान रे है। सप्तम स्थान को समस्त ग्रह पूर्ण दृष्टि रे देखंती। एटा थिला ग्रह मानकर दृष्टिपात विचार है। तो वर्तमान अपिच आउरी मध्य कोन ना दुश्चिक्य दशमे सौरी त्रिकोणे च बृहस्पति चतुर्थाष्टमो भौमहु शेषो सप्तम स्थिता। और कौन कहा गला जे दृष्टिक्य दशमे सौरी सौरी अर्थात किए ना शनि ग्रह। तो शनि ग्रह कौन करे ना तृतीय और दशम स्थान को दृष्टि कौन दे थाए। ता सहित बृहस्पति बृहस्पति कौन करती ना नवम और पंचम त्रिकोणे बृहस्पति जो नवम और पंचम कोण रहिला से ताकू पंचम और नवम स्थान को त्रिकोण कहा गला। से त्रिकोण को बृहस्पति दृष्टि पड़ी था। चतुर्थाष्टमयो भौम भौम अर्थ होची भूमिपुत्र मंगल मंगल दृष्टि चतुर्थ और अष्टम को पूर्ण मात्रा रे पड़ी था किंतु शेष सप्तम संस्थित भवन्ति। किंतु जो शेष अन्य माने जो रहिले अर्थात अन्य समस्त ग्रह से मानकर सप्तम स्थान को पूर्ण भाव में दृष्टि पड़ी थाए जोटा कि आम पूर्व कही। तो शनि ग्रहर दृष्टि तृतीय और दशम स्थान को पड़ी थाए है। यदि शनि ग्रह ए स्थान रचंती ताले तृतीय स्थान आउ जो दशम स्थान रहिला से स्थान रे तांकर दृष्टि पड़ी थाए। सेमिति बृहस्पति नवम स्थान और पंचम स्थान रे तांकर दृष्टि पड़ी थाए। मंगलंकर चतुर्थ और अष्टम स्थान को पूर्ण मात्रा दृष्टि पड़ी थाए और अन्य माने जते रहिल अन्य ग्रह से मानकर सप्तम स्थान को पूर्ण भाव में दृष्टिपात होता है। एपरि भाव में ग्रह माने निज निज स्थान रु अन्य अन्य स्थान मान को दृष्टिपात करता। वर्तमान देखिबा ग्रहणम प्रत्यक्ष स्नेह दृष्टि कथन। तो ग्रह मानकर जो दृष्टि पड़ी थाए सेटा स्नेह दृष्टि कि शत्रु रूप रे बा पाप दृष्टि रे से माने देखुचंदी से कथा प्रचार कर। तो को ग्रहर स्नेह दृष्टि केमिति पड़ी था सेटा आलोचना करागला। कोन ना दृष्टि ही सान्य पंचमे अवलवती दृष्टि ही स्यान्नव पंचमे अवलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा पादो नाखिल कार्य साधनकारी मेलापख्यायते
गुप्त स्नेहकरी तृतीय भवने कार्य संसद सिद्धदा त्रिंशोना कथिता तृतीय भवने षड्भाग दृष्टि भवेत। तो कौन ना सप्तम ग्रह समस्त क्षमता समस्त ग्रह जिते भी ग्रह रहिले से समस्त ग्रह कौन करती ना नवम और पंचम स्थान को प्रत्यक्ष भाव में स्नेहयुक्त दृष्टि दियंती। तो जिते भी ग्रह रहिले समस्त ग्रह नवम स्थान को पंचम स्थान को प्रत्यक्ष भाव में किपरि दृष्टि देखती स्नेह दृष्टि देखती। सही दृष्टि पूर्ण दृष्टि ठारू एक पाद न्यून उठी था अर्थात जदि संपूर्ण दृष्टि 100% रहिला ताले एक पाद तार जो कमी जीव अर्थात 75% दृष्टि हेबो हैला। एही दृष्टि कार्य साधनकारी बलयुक्त और स्नेहशील होता है। ये जो समस्त ग्रहर जो नवम और पंचम स्थान को जो प्रत्यक्ष भाव में स्नेह दृष्टि जो ग्रह मैंने देखती सेटा कौन होता है ना कार्य साधनकारी होता है और बलयुक्त और स्नेहशील होता है। यह मेलाप दृष्टि बोली कहा जाता है। तो को दृष्टि कहा जाए यह मेलाप दृष्टि जो ग्रह जो जिते भी ग्रह अच्छा समस्त ग्रह जिते बोले नवम स्थान को और पंचम स्थान को स्नेहयुक्त दृष्टि देखिए सेते बेले ताहाको मेलाप दृष्टि बोली कहा जाता है। यही मेलाप दृष्टि तो जातकर समस्त कार्य साधन करता है बलयुक्त होता है और स्नेहशील होता है है। आउ जो रहा चतुर्थ और दशम को 15 कला दृष्टि होता है ग्रह मानकर जो 15 कला दृष्टि होता है यार नाम हो गुप्त वैर है। ये तार पाप दृष्टि कथा कहगला वर्तमान पाप दृष्टि कथा आलोचना कौन तो जो ग्रह मान चतुर्थ और दशम स्थान को 15 कला दृष्टि होता है 15 कला दृष्टि होता है देखी था यार नाम हो गुप्त वैर है। गुप्त शत्रु कारिणी अटे ये जो गुप्त वैर दृष्टि पड़ी था ग्रह मानकर को स्थान को ना चतुर्थ और दशम स्थान को 15 कला 15% पड़ी था। तो सेटा कौन करें ना गुप्त भाव से जातकर शत्रु मान को बुद्धि करें से जातकर शत्रु वृद्धि होता जहाँ गुप्त वैर बोली कह। सप्तम को जो दृष्टि थाए ताहा संपूर्ण 60 कला अटे और जिते बेले सप्तम स्थान को से ग्रह माने कौन करती दृष्टिपात करती 64 डिग्री होता है। तो यह कौन कह जाऊ ना प्रत्यक्ष वैर बोली कह जाए। दृष्टि को जो सप्तम स्थान 60 कला 60 डिग्री को जो से माने दर्शन देखुं ग्रह मान दृष्टि पड़ुची ताहाको कौन बोली कह जाऊ प्रत्यक्ष वैर बोली कह जाऊँ। यह अनिष्टकर होता है ये जो प्रत्यक्ष वर यह अनिष्ट करिଥାଏ। यही दुईटी दृष्टि अनिष्टकर होता है ये जो गुप्त वैर और प्रत्यक्ष वैर यह अनिष्टकर दृष्टि और जदि ये दृष्टिटा पड़ुची ग्रह मानकर ताहेले जातकर अनिष्ट होबार संभावना बहुत थाए। एपरि भाव में ग्रह मानकर प्रत्यक्ष दृष्टि जो कथा स्नेह दृष्टि कथा आलोचना कराला। वर्तमान देखिबा ग्रहाणाम अंगाधिकार कथनम। तो ग्रह मानकर कौ को अंगर अधिपतित्व अच्छी सेटा वर्तमान आलोचना कराइबो। तो कौन ना शिरः प्रदेशे वदने दिनेशो वक्षस्थले चापि गले कलावान् पुष्टोदरे भूतनयः प्रभुत्वं करोति सम्याश्चरणे च पाणौ। तो कौ ग्रह को अंगर अधिपतित्व ग्रहण करिसंती से कथा वर्तमान आलोचना करा जाउछि। तो कौन ना शिरः प्रदेशे वदने दिनेशो अर्थात शिर प्रदेश अर्थात मस्तक आउ मुखमंडल बा बदन रे दिनेश दिन ईश जी बा रवि बा सूर्यंकर अधिकार थाए। तो मनुष्यर जो रहिला मनुष्यर जो शरीर रो जो मस्तक और मुख यार कहार अधिकार थाए ना सूर्य ग्रहंकर अधिकार थाए। सेहीपरि वक्षस्थले चापि गले कलावान सेहीपरि वक्षस्थल जो रहिला बा छाती और जो गला प्रदेश रहिला सेथिरे काहांकर अधिकार थाए कलावान रो अधिकार थाए। ताले कलावान किए ना कलावान हेउचंती चंद्र। तो वक्षस्थल और गला प्रदेशर प्रभुत्व बा स्थान कहार ना चंद्रंकर चंद्र यार प्रभुत्व बा अधिकारी। आउ कौन पृष्ठोदरे भूतनय प्रभुत्व भूतनय भू मान होची भूमि तनय मान होची पुत्र ताले भूमि पुत्र किए ना मंगल। तो पिठी और पेटरे मंगल भूतनयकर अधिकार थाए। तो मनुष्यर जो पिठी पट है से पिठी पटरे
ଆଉ ପେଟରେ କାହାର ଅଧିକାର ଥାଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। ପାଦ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ କରୋତି ସୌମ୍ୟ ଚରଣେ ଚ ପାଣौ ଆଉ ଯୋଉ ପାଦ ଆଉ ହାତ ରହିଲା ସେଇଠି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଯୋଉ ପାଦ ରହିଲା ସେଠି କାହାଙ୍କର ରହୁଛି ବୁଧଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା କଟି ପ୍ରଦେଶେ ଜଘନେ ଚ ଜୀବଃ କବିସ୍ତୁ ଗୃହ୍ୟ ସ୍ଥଳମୁଷ୍କୟୁଗ୍ମେ ଜାନୁରୁଦେଶେ ନଳିନି ଶଶୂନ ଚରୋ ଚାରେଣ वा जन्मनि चिन्तयनीयम् ଚାରେଣ वा जन्मनि ଚିନ୍ତନୀୟମ୍। କଟି ପ୍ରଦେଶେ ଜଘନେ ଚ ଜୀବ ଆଉ ଯୋଉ କଟି ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଜଙ୍ଘର ସ୍ଥାନ ରହିଲା ସେଥିରେ ବୃହସ୍ପତି ଜୀବଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଯୋଉ କଟି ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା ସେଥିରେ କାହାର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥାଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ଆଉ କବିସ୍ତୁ ଗହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଶୁଷ୍କ ଯୁଗ୍ମମ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା ସେଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ଥାଏ ସେଇଟା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥାଏ। କବି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥାଏ। ଆଉ ଜାନୁରୁ ଦେଶେ ନଳିନୀ ଶଶୂନ ଆଉ ଯୋଉ ଜାନୁ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା ଉରୁସ୍ଥଳ ରହିଲା ସେଥିରେ କାହାର ଅଧିପତିତ୍ୱ ରହୁଛି ନଳିନୀ ଶଶୂନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର ହେଲା। ତ ଜାନୁ ପ୍ରଦେଶ ବା ଉରୁସ୍ଥଳରେ ଶନିଙ୍କର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥାଏ। ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ ହେଲା କାହାର ନା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତନିୟମ ଚରଣ ବା ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତନିୟମ ଏପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗର ଅଧିପତିତ୍ୱ କୁହାଗଲା ସେଇ ଗ୍ରହ ମାନେ ସେଇ ଅଙ୍ଗର ଅଧିପତି ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତିତ୍ୱ ରହିଲେ କ'ଣ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତ କୁହାଗଲା ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରହ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ କାହା ଉପରେ ନା ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ତ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ସେହି ଗ୍ରହ ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗ ଜନିତ ରୋଗ ଜାତକକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯଦା ଯଦା ସ୍ୟାତ୍ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଙ୍ଗେ ସ୍ୱଦୋଷେଣ କରୋତି ପୀଡ଼ାମ୍ ତଦନ୍ତୁ ପୂର୍ବଂ ପରିଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସୂତ୍ୟାଦିଷୁ କଳ୍ପନୀୟମ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରହମାନେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରହମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା ପାପ ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ବିପରୀତ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ବା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଜାତକକୁ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ବିପରୀତ ହେବେ ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ହେବ। ଯଦି ରବିଙ୍କର ବିପରୀତ ହେଇଗଲେ ରବିଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ ରବିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ଯେମିତି ମୁଖ ଆଉ ଶିର ସେ ମୁଖ ଆଉ ଶିର ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ୍ରହ କାରକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ସେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ଗ୍ରହ କାରକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଗ୍ରହ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଦାତ୍ମା ପିତୃ ପ୍ରଭାବ ନିରୋଜା ଶକ୍ତି ଶ୍ରିୟଚିନ୍ତୟେତ୍ ଚେतो ବୁଦ୍ଧି ନୃପ ପ୍ରସାଦ ଜନ୍ମନି ସମ୍ପତ୍କରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମାଃ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦାତ୍ମା ପିତୃ ପ୍ରଭାବ ନିରୋଜା ଶକ୍ତି ଶ୍ରିୟଶ୍ଚିନ୍ତୟେତ୍ ଚେतो ବୃଦ୍ଧି ନୃପ ପ୍ରସାଦ ଜନ୍ମନି ସମ୍ପତ୍କରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମାଃ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଆତ୍ମ ପିତୃ ପ୍ରଭାବ ନିରୁଜା ଶକ୍ତି ଶ୍ରିୟଃ ଚିନ୍ତୟେତ୍ चेतः बुद्धिः रूप प्रसादः जन्मनि संपत्करः चंद्रमा। तो ये जो रहिला सूर्य आत्मा सूर्य
କାହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମାର। ତ ଆତ୍ମା ବୋଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆତ୍ମା କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାରକ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ପିତୃ ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିତୃ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। କାରକ ମାନେ କ'ଣ ପୁଣି ତ ବ୍ୟାକରଣରେ ତ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କରୋତି ଇତି କାରକ ସେ କାରକ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାରକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଅଧିକାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କାରକତା ଥାଏ ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତୃ ପ୍ରଭାବର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରୋଗତାର କାରଣ ଅଟନ୍ତି, ନିରୋଗିତାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଓ ସମ୍ପଦ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାର ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାରକ ହୋଇଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ। ପିତୃଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତାହାକୁ ନିରୋଗ ରହିବ ସିଏ ଓ ଆସକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି, ରାଜପ୍ରସାଦ, ମାତା ଓ ଧନ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜାୟତ କୁହାଗଲା ନା। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତର କାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ମନର କାରକ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ମାତା ଆଉ ଧନ ଆଉ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ଯଦି ଗ୍ରହ ତମ କୁଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି, ରାଜପ୍ରସାଦ, ମାତା ଓ ଧନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୁଧ କାରକ। ସତ୍ୱଂ ରୋଗ ଗୁଣାନୁଯାବନିସୁତା ଜ୍ଞାତି ଧରାସୁନ ବିଦ୍ୱାଦ୍ ବନ୍ଧୁ ବିବେକ ମାତୁଲ ସହୃତ୍ ବାକ୍ କର୍ମଦୃକ୍ ବୌଦ୍ଧନଃ। ତ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେ କାହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି ନା ସତ୍ୱର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ରୋଗର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ଗୁଣର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଆମ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ରହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର କାରକ ଅଟନ୍ତି କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଭୂମିର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କାରକ ଯାହାର ଥିବେ ତାକୁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ପୁତ୍ରର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାତି ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ସେ ତାହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗ୍ରହ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଉଚ୍ଚ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କାରକ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ବି କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତାହାର କାରକ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବୁଧ ଗ୍ରହ କାହାର କାରକ ଅଟନ୍ତି ନା ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯଦି କାରକ ରହିବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ବିବେକ, ମାତୁଳ ଆଉ ମିତ୍ର ଆଉ ବାକ୍ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କାରକ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ କାରକ କଥା କୁହାଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର କାରକ। ତ ପ୍ରଜ୍ଞା, ବିତ୍ତ, ଶରୀର, ପୃଷ୍ଟି, ତନୟ, ଜ୍ଞାନାନି ବାଗୀଶ୍ୱରାତ୍। ବାକ୍ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଲେ ବାଗୀଶ୍ୱରାତ୍ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିତ୍ତ ଶରୀର ପୃଷ୍ଟି ତନୟ ଜ୍ଞାନାଦି ଉପଲବ୍ଧତି। ପତ୍ନୀ ବାହନ ଭୂଷଣାନି ମଦନ ବ୍ୟାପାର ସକ୍ଷମ ଭୃଗୋଃ। ଯୋଉ ଭୃଗ ରହିଲେ ବା ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପତ୍ନୀ, ବାହନ, ଭୂଷଣ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦେଖିବା ତ ବାଗୀଶ୍ୱରାତ୍, ବାଗ୍ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି କାରକ ରହିବେ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଅଟନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଧନର, ଶରୀରର, ପୁଷ୍ଟିର, ପୁତ୍ରର ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାରକ ହୋଇଥିବେ ବୃହସ୍ପତି ତ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶରୀର, ପୁଷ୍ଟି, ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କାରକ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ସ୍ତ୍ରୀର କାରକ ଅଟନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ବାହନର, ଯାନବାହନର, ଆଭୂଷଣର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର, ବ୍ୟବହାର, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲା। ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁ ଗ୍ରହର କାରକତା। ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ
ହେଲା ରାହୁ କେତୁ। ତ ଆୟୁର୍ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ବିପତ୍ତ ସମ୍ପଦାତ ଶନି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ବିପଦ ଆପଦର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଗ୍ରହ କାରକ ଅଟନ୍ତି ଏସବୁ। ଶନି ପାଇଁ ହିଁ ଆୟୁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦ ଆପଦ ହୋଇଥାଏ। ସପେର୍ଣୈବ ପିତାମହଂ ତୁ ଶିଖିନା ମାତାମହଂ ଚିନ୍ତୟେତ୍। ତ କ'ଣ ନା ଶନି ଆୟୁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାତା ଭବନ୍ତି। ତ ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷର, ଜୀବନର, ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ, ବିପଦ ସମ୍ପଦର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ଆୟୁଷ କେତେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଯଦି କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବିପଦ ଆସିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ, ତ ତାହାର କାରକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଶନି। ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତା ସହିତ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏ ପାପ ଗ୍ରହ, ତ ରାହୁ ଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ପିତାମହର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ପିତାମହ ମାନେ କିଏ ନା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପିତା ଆଦି ଯେତେ ରହିଲେ ହେଲା, ତାର କାରକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ରାହୁ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ କେତୁ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ମାତାମହର କାରକ। ଏପରି ଭାବରେ କାରକ କୁହାଗଲା। ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଯାହା ଯୋଉ ଜାତକର କାରକ ଥିବେ ସେ ଅନୁରୂପ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ୍ରହାଣାମ କଟୁ ଆଦି ରସାଧିପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯୋଉ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଯୋଉ ଷଡ୍ ରସ, ତ କୋଉ କୋଉ ରସର ଅଧିପତି କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା କଟୁ ଲବଣ ତିକ୍ତ ମିଶ୍ରା ମଧୁରମ୍ଲୋଚ କଷାୟକୁ अर्कतः एते रसाः प्रियाः भवन्ति मुखे अर्काद्या वर्तमानः सन्तः। तो कटु लवण तिक्त मिश्रा मधुराम्लो च कषायको अर्कतः एते रसाः प्रियाः भवन्ति मुखे अर्काद्या वर्तमानः सन्तः। अतः अर्कितः अर्क आदि ग्रह, अर्क मान होची सूर्य आदि ग्रह को जो କ'ଣ ଅଧିପତି ଥାନ୍ତି କ୍ରମରେ କ'ଣ କଟୁ ଲବଣ ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅମ୍ଳ ଓ କଷାୟ, ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନ ଅଧିପତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ କର୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗ୍ରହଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ ରବି, ରବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରସ ବା ଅଧିପତି ରସ ରହିଲା କ'ଣ ନା କଟୁ ରସ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରସ ହେଉଛି ଲବଣ ରସ, ଲବଣ ରସର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ରସ ହେଉଛନ୍ତି ତିକ୍ତ ରସର ଅଧିପତି। ବୁଧ ହେଲେ ମିଶ୍ର ରସ ହେଲା, ଏସବୁ ମିକ୍ସ ରସର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ରସ, ଯେଉଁ ମିଠା ରସର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳ ରସର ଅଧିପତି, ଆଉ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କଷାୟ ରସର ଅଧିପତି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ 6 ରସ ରହିଲା, ସେ 6 ରସର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କଥା କୁହାଗଲା। ରବି କଟୁ ରସର, ଚନ୍ଦ୍ର ଲବଣ ରସର, ମଙ୍ଗଳ ତିକ୍ତ ରସର, ବୁଧ ମିଶ୍ର ରସର, ବୃହସ୍ପତି ମଧୁର ରସର, ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳ ରସ, ଆଉ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କଷାୟ ରସର ଅଧିପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଲଗ୍ନ ଆଦି ଭାବସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ଆଦି ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଲା ତାର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ଲଗ୍ନ ତୁର୍ୟା ସ୍ତବୀୟତାಂ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବିଶେଷତଃ ଦ୍ୱିପଞ୍ଚରନ୍ଧ୍ରା ଲାଭାଖ୍ୟಂ ଜ୍ଞେୟଞ୍ଚ ବୋପକେନ୍ଦ୍ରକಂ ତ୍ରିଷଟ୍ ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟୟାଦୀନାಂ ଅନୁକେନ୍ଦ୍ରମିତି ସ୍ମୃତଃ। ତ ସେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ତ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ। ତ ଆମେ ଲଗ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଲଗ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଲଗ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା। ତ ଲଗ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରାଶି ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶ ପୂର୍ବ କ୍ଷିତିଜରେ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲଗ୍ନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରାଶି ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ବ କ୍ଷିତିଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଯେଉଁ କ୍ଷିତି ଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଲଗ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ବୁଝିବା ନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଥାଏ ନା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
गोटे दिन में 24 घंटा से 24 घंटा मध्य 12टी लग्न होता है जे आम राशि केतोटी अच्छा 12टी राशि नहीं कि तो 24 घंटा मध्य केतोटी लग्न हुए ना 12टी लग्न होता है सकाळ और सूर्योदय बेले मेष लग्न होता है जिते बेले सूर्य उदय हुंती सेते बेले सकाळ समय प्रथम राशि मेष राशि तो तांकर लग्न हेबो मेष लग्न गोटे लग्नर भुक्त समय होउची पाखापाखि 2 घंटा अर्थात जो 24 घंटा रहिले गोटे राशि बा गोटे लग्न 2 घंटा को उपभोग करिवे ହେଲା ବା ଭୋଗ କରିବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ସକାଳ ଧରିନ 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 6ରୁ 7 7ରୁ 8 ଏ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଏ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ କି କୋଉ ରାଶି ହେବେ ନା ମେଷ ରାଶି ଯଦି 4ଟାରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାତଃ କାଳ ଗଣନା କରିବା ତାହେଲେ 4ରୁ 5 5ରୁ 6 ଏ 2 ଘଣ୍ଟାର ଲଗ୍ନ ହେବେ କି ନା ମେଷ ଲଗ୍ନ ତ ଗୋଟିଏ ରାଶି 2 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ କରିଥାଏ तो जो सेटा से लग्न रही था जमी सूर्योदय 2 घंटा पर 2 घंटा है वृष लग्न हेब पुणी वृष लग्न 2 घंटा बीती गला 4 घंटा टोटाल होगला मिथुन लग्न हेब एपरी भाव लग्न होता है तो जातक जो समय जन्म हो जन्म समय कौन राशि पूर्व क्षितिज संलग्न अंश विशेष ही लग्न अटे तो जातक जिते जो लग्न जन्म हेब से लग्न अनुसार विचार करा हूँ लग्न 24 घंटा को कौन कर 12 भाग कर दि जाइए 12टी राशि तो 12टा लग्न होता है मेष वृष सिंह नहीं कि एपरी भाव ठीक से ही तो वर्तमान लग्न कौन जानिले आमे अभी देखिबा लग्न आदि भाव से संज्ञा कौन अच्छी तो लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम को दशम भाव को केंद्र चतुष्टय कंटक बोली कहा जाय था तो लग्नर चतुर्थ सप्तम और दशम जो भाव रहिला ताहाको केंद्र चतुष्टय बा कंटक बोली कहा जाय था और द्वितीय पंचम अष्टम और एकादश भाव को उपकेंद्र बोली कहा जाए तृतीय षष्ठ नवम और द्वादश भाव को अनुकेंद्र बोली कहा जाए ना तो लग्नर प्रथम को सप्तम को और दशम को केंद्र चतुष्कर कंटक कहा जाए सेमिति द्वितीय को पंचम को अष्टम को और एकादश को उपकेंद्र कहा जाए और जो तृतीय षष्ठ नवम और द्वादश रहिले ताको अनुकेंद्र बोली कहा जाए तो बर्तमान आम कौन बोली ना लग्न क्या कह जानिले आउ जो रहिला लग्नादि भावर जो संज्ञा रहिला ताहा वर्तमान आम जानिले आपको देखिबा आउ कौन कह तो वर्तमान द्वादश राशि ना द्वादश भावानाम नाम तो जो भाव रहिला केतोटी ना 12टा भाव अच्छी से 12टा भाव कौन कौन ताहा वर्तमान कह जाउछि तो तनुर्धनंच सहजो बंधु पुत्र रिपुस्तथा पत्नी निधनम धर्मंच कर्म चाप्यव यो अपि च एतान्नेव विजानीयात् लग्नादौ च विचक्षणः एभित् बाद भविजुक्ताः कोष्ठी कार्य यतः बुधे तो तनुः धनं च सहजः बंधु पुत्र तथा रिपुः पत्नी निधनम धर्म च कर्म आयव्यय च एतानि लग्नादौ विचक्षणः जानीयात् यतः बुधैः एभिः द्वादशैः युक्त कोष्ठी कार्यः तो जो ज्योतिष रे केतोटी भाव अच्छी ना द्वादश भाव बोली कह जाए ज्योतिष रे केतोटी भाव अच्छी द्वादश भाव तो शरीर धन सहज मान तुम सहित जी जात होती सी भातृभाव बा भाई बंधु पुत्र शत्रु पत्नी निधन केबे तुम मृत्यु हेब धर्म कर्म आय और व्यय एगुड़िक प्रथम रु द्वादश भाव बोली विचक्षण व्यक्ति जानिबा उचित कारण यही द्वादश भाव रे युक्त जो 12टी भाव धिपति मान को नहीं गठित जातक कोष्ठी को पंडित व्यक्ति शुभाशुभ फल निर्णय करता जो भाव रहा भाव
को आधार करी ही कौन कुंडली निर्माण होता है जातकर। तो जो प्रथम लग्न रहा ये प्रथम लग्न कहार ना रंग रूप आ स्वभाव को डिसाइड करता है प्रथम लग्न। तो सेमिति जो द्वितीय लग्न ना कुटुंब धन आ बाणी को डिसाइड करे। तृतीय लग्न रे पराक्रम भाई आ मित्र कथा कहगला। सेमिति चतुर्थ रे जो तुम जो गृह आदि माता सुख आ जानवाहन कथा चतुर्थ लग्न रे कहा जायछि। पंचम लग्न रे पुत्र आ विद्या कथा। षष्ठ लग्न रे शत्रु रोग इत्यादि। सप्तम लग्न रे वैवाहिक व्यापार और अष्टम लग्न रे आयु आ कष्ट। नवम लग्न रे भाग्य आ धर्मर कथा। दशम लग्न रे पिता आ कर्म। एकादश रे आयर आ द्वादश लग्न रे व्यय आ विदेश गमन आदि कथा वर्णना कराए। से एपरि भाव रे कुंडलीर जो द्वादश भाव रहिला ता आलोचना करागला आ प्रथम अध्याय समाप्त। यह सहित तमर जो ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र परिचय प्रकरण थिला ताहार मध्य समाप्ति घटी जाइछि। तो ग्रह नक्षत्र परिचय प्रकरण सरी जाइछि। तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भल रुहंतु। जय जगन्नाथ।